Libreng civil service ug licensure examination for teacher kunlet review ang gina-offer karon sa Upol LGU sa mga migradwar sa Upol Community College. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pinaagi sa usa ka social media post ni Upol Misamis Oriental Mayor J. Francis Bago, gianunsyo niini ang pinakabagong programa sa ilang munisipyo. Alang kini sa mga estudyante sa Upol Community College nga migraduar sa kursong education. Tungod aduna na gihanyag ang Upol LGU nga libreng let kun licensure examination for teachers review sessions. Sumala ni Mayor Bago nga kini usa ka investment sa ilang munisipyo aron makabaton og daghan nga mga lisensyadong magtutudlo. Lisod yun karon og kapakitaan ko ng mga qualification even na atong mga job orders, appeal po na sila atong ginapa-eskwela, gipa-review na to para pag-take og civil service licensure examination. Ang maong programa gikalipay sa mga estudyante sa Upol Community College. Sumala nila dako kining alibyo ilabi pa sa ilang mga galastuhanan sa pag-review. Lisod mo gid ang panahon karon, sir. So sa mga estudyante sad nga nangita sa mag-take og board exam, siya, sir, kanang dako siya advantage sa mga indigenous people kay sir bakay. Dako na kay gihap sa amoa kay ang tuition baya is dili ilalim sa amoa. Kailangan pag nimo siya trabahuan para makuha nimo na. Pagpaklaro ni Mayor J. Francis Bago nga dili kini limitado sa mga Upolanons, apan prioridad lamang ang mga residente sa Upol. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa At Home with GMA Regional TV.